What's up mga kasipat? Good morning day, happy Sunday. Nakasimba na ba ang tanan? Oh, grabe kadagom ang langit no. Ulan jud kay diri ba? Ay, salamat na lang sa Ginoo nga na nagpatrabaho nato kay para makapalit og bugas ani. Basta gani mukuan gani ang tawo, naagi maluoy sa imuha. Basta maayo ka pero daotan ka nga tawo, agi maluoy nimo. Salamat na lang pud ko ni Ate Delia nga gipa trabaho ko niya, balag ginagmay basta naa lang, basta tinarong lang nga pangita og kwarta. Naagi maluoy nimo kay niingon bi ang Biblia nga ihok tawo kay tabangan ti ka pero unsa may imong kuanon og magkinapulan ka di ba guys? No? Salamat jud kay sa tanana sa inyong pagsuportar nako. Kung gusto po mo magpamassage, willing po ko mumasad sa inyo. Basta magtagak lang mag-comment din ani nga video basta makalabay sa inyo ha. O ikuan lang po inyo hang address. Saon man nga pobre ta kay maningkamot jud ta kay pobre man ta. Di man ta dato. Diba? Salamat lang sa tanan. Tanan nga na ning support nako. Mas po nako ang Ginoo na lay mobalos ninyo sa inyong pag-support sa ko. Salamat. Pasalamat po ko og dako kay Auntie Delia Padro nga iyagi kong gakuanon taon. Salamat kay guys og God bless og happy Sunday.